जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि थिंकिंग स्किल्स पे आम तो पूर्व लाइफ स्किल एजुकेशन विभिन्न गुड़े क्लास गुड़ करते तो 2-3 क्लास आम करदे तो टाइप्स ऑफ माने लाइफ स्किल्स एंड तापर आम जान जाइए सोशल स्किल्स टाइप ऑफ स्किल आसाला। तो आज आम जाना थिंकिंग स्किल। तो थिंकिंग स्किल प्रथम रही पे क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल मीन्स पे जो आम गोटे समालोचना गोटे कष्ट आम कहीपर क्रिटिकल सिचुएशन गोटे पूरा बहुत टेंशन जिन आसला आम जो कहे आम टेंशन से आम कह क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज द मोड ऑफ थिंकिंग अबाउट एनी सब्जेक्ट content or a problem in which the thinker improve the quality of his or thinking by skillfully analyzing, assessing and evaluating it। तो क्रिटिकल सिचुएशन मीन्स से कौन जे थिंकर थी जे भावुव से जिनटा को से इम्प्रूव करते से क्वालिटी की माने बाय स्किलफुली माने दक्षतार सहित एनालाइज ताको कौन विश्लेषण करें, आसेसिंग ताको निर्धारण करें स्पर्श करें माने से जिनटा से छुई था एंड इभालुएटिंग माने तार मूल्यटा से निर्धारण करें विश्लेषण करते विषय स्पर्श करते छुईबा चेष्टा करते एवं तार मूल्य निर्धारण करते। तो क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स पे यहाँ से जेकोसी सब्जेक्ट हो गोटे कंटेंट हो गोटे प्रोब्लेम रे से थिंकर यही विषय से ध्यान दे था। तो हाउ टू थिंक क्रिटिकाली। तो आम केमती क्रिटिकाली गोटे भाविया समालोचना भाव में केमती आम गोटे समालोचना करें गोटे जिन तो देखिए। तो प्रथम करें ना फर्मुलेट योर क्वेश्चन। तो ताको व्यवस्थित करिया गोटे क्वेश्चन को आम व्यवस्थित करवा आम निजर क्वेश्चन को व्यवस्थित करवा। गैदर योर इनफॉरमेशन आमर इनफॉरमेशन आम सूचना को एकाठी करवा। अप्लाई द इनफॉरमेशन से इनफॉरमेशन आम अप्लाई करवा। कंसीडर द इम्प्लिकेशन कंसीडर करवा आमर मानसिक स्तर अनुध्यान करवा सहित कौन जड़ित करिया से सहित कंसीडर करवा। एक्सप्लोर अदर पॉइंट्स ऑफ व्यूज। तो अदर मनकर पॉइंट ऑफ व्यू से विषय कौन रही तो तांको भावना कौन रही से प्रति एक्सप्लोर करवा से विषय आम किसी जाना से विषय जाना चेष्टा करवा। तो ये रहा पे केमती कौन आम क्रिटिकल थिंकिंग को माने क्रिटिकल सिचुएशन आम केमती भाविबा कौन कौन भाविबा आम से समय। तो आसले तार प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम जो आम गोटे गोटे असुविधा केमती सॉल्व करवा आम गोटे समाधान करवा गोटे प्रॉब्लम समस्या समाधान केमती करवा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हेल्प अस टू डील कंस्ट्रक्टिवली विथ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। आम लाइफ रे जतिक आसूची गठनमूलक भाव में से समस्या केमती समाधान करें से आमको से स्किल बहुत निहाती दरकार। मैंने डेली माने कौन डेली ना डेली किसी ना आम लाइफ रे प्रॉब्लम आसूची। वी शुड सॉल्व द प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट विदाउट एंगर, इंटिमिडेशन, एग्रेसिव फोर्स और बिहेवियर। तो आम सेमती मनरे केमती भय न करी माने राग रोषा माने न रागी माने न टेंशन एग्री केमती आम ठीक से प्रॉब्लम को केमती आम माने कौन से प्रॉब्लम सहित केमती आम ठिया पारिबा से प्रॉब्लम केमती फेस करवा समस्या समाधान केमती निज निजे स्ट्रंग करवा से ध्यान देवा पड़ो। तो बेसिक स्टेप्स इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम केमती आम गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करवा। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लमटा कौन होता डिफाइन करवा जाना चेष्टा करवा। टू रीच द रूट कज ऑफ प्रॉब्लम। तो से प्रॉब्लम रो मूल जिनटा कौन से आम देखा माने मेन जिन तार सोर्सेस कौन कौटू प्रॉब्लमटा क्रिएट होची। जेनेरेटिंग अल्टरनेटिव प्लान जमी ए बी सेमती गोटे प्लान किसी रखा से ये प्लानटा है तो से प्लानटा रखा। तो एमती करवा। इभालुएटिंग एंड सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव। तो इभालुएट करवा मूल्य निर्धारण यहाँ करने द्वारा कौन आम लाभ हो यहाँ करने द्वारा कौन लाभ हो तो इभालुएट करवा एंड इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन। तो इम्प्लीमेंट करवा सॉल्यूशन गुड़ी को इम्प्लीमेंट करवा जो जाने से कार्य आम लगेदेवा। तो यहाँ आसला पे प्रॉब्लम सॉल्विंग। 3 आसला पे डिसीजन मेकिंग माने आमर कौन डिसीजन नवा आम कौन जिनसर जिते आम आसला गोटे जिनस डिसीजन नवा डिसीजन्स तुम जानते हो गोटे जिनस को माने निर्धारण करवा। डिसीजन करें मीन्स पे निर्धारण करवा चूज करवा चयन करवा केमती कौन गोटे जिनस को आम चयन करवा देखा। डिसीजन मेकिंग इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए कोर्स ऑफ ए एक्शन फ्रॉम ए सेट ऑफ अल्टरनेटिव। गोटे अल्टरनेटिव जिनस आम सिलेक्ट डिसीजन नवा माने 3-4 जिनस थी आम बाछा डिसीजन मीन्स बाछा तार से माने कौन गोटे डिसीजन माने गोटे आम गोटे गोटे कार्य को आम डिसीजन नौ। तो बुझीपार पे तुम्हें तो तार ओडिया नंबर मन पड़े डिसीजन मीन्स पे चिंता करिया विषय। डिसीजन मेकिंग स्किल्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड गोल क्लियरिंग। तो गोटे प्रॉब्लम बुझा प्रॉब्लमटा कौन बुझापी आमको से दक्षता माने आम शिखाई थाए
ଆଉ ଗୋଲ୍କୁ କେମିତି କ୍ଲିଅର୍ କରିବା ତ ସେହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ଡିସିସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ମୋର୍ କହନ୍ତି ଆମର ରେସନାଲ୍ ଅର୍ ୱାଇଜ୍। ତ ଡିସିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେବା ମାନେ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ତାକୁ ଚୟନ କରିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଡିସିସନ୍କୁ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଡିସିସନ୍ ମାନେ କହେ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ କେମିତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ଚୟନ କରିବା ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ୟୋର୍ ଗୋଲ୍ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ବା ଚିହ୍ନିବା। ଗେଦର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱେଗିଂ ୟୋର୍ ଅପସନ୍ସ ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା। କନସିଡର୍ ଦ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ତ କନସିଡର୍ କରିବା ଆମର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ବା କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ବା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ମେକ୍ ୟୋର୍ ଡିସିସନ୍ ଆମ ଡିସିସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ବା ଆମ ମତାମତ ଡିସିସନ୍ ମାନେ ଆମ ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିପ୍ରତି। ଇଭାଲ୍ୟୁଏଟ୍ ୟୋର୍ ଡିସିସନ୍ ତ ତାକୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ବା ଆମ ମତାମତର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଆମର ଡିସିସନ୍ ବା ଆମର ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ୱି ସୁଡ୍ ଆଭଏଡ୍ ଏ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ irrational ideas, false assumptions, fears, need and other emotions that block good decision making. Making decision after examining the choice and a consequence in view of one's value and a goals is responsible decision making. ଆମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଫଲ୍ସ ଆସମ୍ପସନ୍ସ ନ ଲଗେଇବା ମାନେ ଖରାପ ଧାରଣା ବା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ନ ନେଇକରି ମନରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖି ଆମେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଡିସିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ନେବା। ତାର ଆସିଲା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମାନେ ଆମକୁ ଜାଣିବେ ମାନେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ତୁମେ ଜାଣିପାରିଥିବ ବା ଆମର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମାନେ କିଛି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ଆମେ କହିବା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ତାର ରହିଛି ବା ସୃଜନଶୀଳ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଇଜ୍ ଦ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଇମାଜିନ୍ ଅର୍ ଇନଭେଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ କିଛି ନୂଆ ଭାବିବା ବା କିଛି ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସେଇଟା ସେଇ ଦକ୍ଷତା। କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହାଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ କ'ଣ ତାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମର କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ ଦେଖିବା। ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଜେନେରେଟିଂ ନ୍ୟୁ ଆଇଡ଼ିଆ କିଛି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ବା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ସିଫ୍ଟିଂ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଇଜିଲି ମାନେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ମାନେ କିଛି ଆମେ ସିଫ୍ଟିଂ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଇଜିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଇଜିଲି ତାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିପାରୁଥିବା। ଅରିଜିନାଲିଟି ମାନେ କନସିଭିଂ ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ କିଛି କନସେପ୍ଟ କରିବା କିଛି ନ୍ୟୁ। ତ ଆଉ ଦେନ୍ ହେଲା ଏଲାବୋରେସନ୍ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଆମର ତାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ କାମ କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ପୁରା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ମାନେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ପୁରା ଭିତରିଆ ଯେଉଁ ଆମେ ଭିତରିଆ କଥା କହୁଛେ। ବିଲ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଅଦର ଆଇଡ଼ିଆସ୍ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆମେ ଗଠନ କରିବା। ତ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। ତାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଇମୋସନାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ସ କପିଂ ୱିଥ୍ ଇମୋସନ୍ସ ତ ଇମୋସନ୍ସ ସହିତ ଆମେ ଟିକେ କପି କରିବା। ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଇମୋସନ୍ସ ଲାଇକ୍ ଆଙ୍ଗର୍ ଆଣ୍ଡ ସାଡନେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଆୱାର ହେଲ୍ଥ। ତ ଆମ ଉପରେ ସେ କ'ଣ ନକାରାତ୍ମକ ସେ ଆମ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଆମ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଆମର ରାଗ କିମ୍ବା ଦୁଃଖଟା ବହୁତ ଖରାପ। ପିଲାମାନେ ରାଗିଲେ ବହୁତ ଖରାପ କିମ୍ବା ଦୁଃଖିତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ। ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଖୁସି ରହିବା। ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି ଯଦି ଆମେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି ଭାବରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନ ନେବା ବା ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମ ପାଇଁ। ତ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଇମୋସନ୍ ସହିତ କେମିତି ରହିବା। ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇମୋସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ଅଦର ଆଣ୍ଡ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବା। ବିଙ୍ଗ ଆୱାର ଅଫ୍ ହାଉ ଇମୋସନ୍ସ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବିହେଭିଅର୍ ତ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବା କେମିତି ଆମ ଇମୋସନ୍ ଯାକ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କେମିତି ବିହେଭିଅର୍ ବା ବ୍ୟବହାର ବା ଆଚରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେଇ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟୁ ଇମୋସନ୍ସ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦ ଇମୋସନ୍ ତ ଇମୋସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ବା କ'ଣ କହିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ଇମୋସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଆମ ଯେଉଁ ଭାବନାଟାକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା। ତାର ଆସିଲା ମାନେ କପିଂ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ many people have different types of stress and tensions in their life ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛି। ଦେ ଥିଙ୍କ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଇନଫ୍ ଅର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ମି। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ନୁହଁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି। ତ ଏଥି ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବା ମାନସିକ ଚାପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। 95% ଅଫ୍ ଦ ଡିଜିଜ୍ ଆର୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ 95% ଆମର ଜୀବନର ଯେତେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯୋଗୁଁ 95% ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି। ତ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିବା। ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହାଉ ଟୁ ଦିସ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଅସ୍ ତ ଆମ ଉପରେ ସେଠି କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ତା ସେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ସୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ୱେଜ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆୱାର ସେଲ୍ଫସ୍
आउर लेवल्स ऑफ स्ट्रेस तो आम स्ट्रेस लेवल केमती कमाई पार तो सहीटा आम आइडेंटिफाए करें। तो आज भी पे क्लास 2 एड रखा परवर्ती क्लास देखा रोचे। जय जगन्नाथ।